Pomaže Bog, braći i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu ću da pričam o kapeli iz Srpske pravoslavne crkve koja se nalazi u Mauthausenu. Tačnije, nalazi se na vojničkom groblju u Mauthausenu u Gornjoj Austriji. Sagrađena je povodom stradanja hiljadama vojnika u toku Prvog svjetskog rata. Kada sam 2020. godine odlučila da napravim jedan video o eparhiji austrijskoj, naravno da je bilo i u planu da odem u Mauthausen. Prvenstveno smo otišli u Srpsku pravoslavnu crkvu Lincu, kao što već znate i dosta puta sam spomenula, to je bila naša prva parohija ovdje u Austriji i znamo oca Dragana. Jednostavno morala sam tamo da odem da i snimim tamo Srpsku pravoslavnu crkvu. Sreli smo oca Dragana i došli smo u razgovor sa njim i ispričala sam mu tu ideju da želim da snimim taj film. On se veoma obradovao i podržao me u toj odluci i naravno da sam tu onda i snimala unutrašnjost crkve i svana kako izgleda i onda je on naveo da također trebam da odem u Mauthausen. Predložio je da mi da kontakt osoba koji imaju ključ od te kapele da mi mogu otvoriti. I ja onako u sebi sam već razmišljala kako bi to bilo super da otac Dragan ide s nama. Ali to sve u sebi govorila, nisam ništa sad nikom ispričala moje misli. I baš upravo nekoliko trenutaka kasnije on nama prilazi opet i kaže: znaš šta, mi sad idemo. I tako je bilo. Prethodno je još bilo neko vjenčanje, tako da smo tu njega pričekali da završi. I onda smo zajedno krenuli prema Mauthausenu, odnosno on je vozio svoja kola ispred nas, a ja svoja iza, tako da sam ga pratila sve do Mauthausen i tu nam je i otvorio tu kapelu. Kada sam kročila groblju, taj osjećaj koji sam imala posmatrajući te krstove poredane u jednoj liniji i znam da tu nisu samo stradali naši srpski vojnici, nego su stradali i druge nacije, Rusi, Italijani, mnogo više. Ali samo ta pomisao da su oni stradali radi svoje domovine, to je nešto što se ne može baš ni da opiše u riječima. I vidjela sam našu kapelu skroz iza, bila je tada svana dovršena, samo iznutra još nije bila freskopisana, nije bio postavljen ikonostas. Prije 2 godine je tek osvještana i znam da su sada radovi gotovi i da je unutra kompletno freskopisana, ali nisam više imala prilike da odem tamo, tako da ne znam lično kako ona iznutra izgleda, ali možete pronaći online fotografije ako nekog od vas zanima kako je sad stanje unutrašnjosti ove kapele. Uglavnom, nakon toga što nam je otac Dragan otključao kapelu, on je tu nešto malo zalijevao cvijeće i mi smo ušli unutra. Naravno, mala je to kapelica, ali ne znam, sam taj osjećaj, to je nešto posebno biti na takvim mjestima i zaista mi je mnogo i drago da smo mogli uopšte da sagradimo ovakvu svjetinju na takvom mjestu. Uopšteno da su nam i Austrijanci dozvolili da se sagradi to i se prikupio i taj novac i sve to da se jednostavno ta kapela sagradi u sjećanju borcima palim u Prvom svjetskom ratu. Otac Dragan nam je tu ispričao još neke detalje i malo je to u vezi istorije tog mjesta. Ako budete bili u Lincu ili generalno u tom kraju, a imate još vremena, otići do Mauthausen, nije on daleko. Ja mislim da nije ni 20 km od Linca, ne mogu sad tačno da se sjetim. Uopšte nije bitno ni dalje kapela otvorena ili zatvorena, jednostavno otići na to mjesto. Kao kada budete u Solunu, da otiđete na Zejtenlik, kada budete na Krfu, da odete na ostrvo Vido. To su zaista veoma važna mjesta za istoriju nas Srba, pogotovo kada, ne volim tu riječ, ali reći ću je, kada si iz dijaspore i kada nemaš tu povezanost veliku sa svojom domovinom, ne znaš puno istoriju, onda se tek tad pogotovo treba jednostavno potruditi da se ode na takvo mjesto i malo, makar onu osnovu znanja da imaš o
prošlosti svog naroda. A ja mogu da kažem, ja sam jedna od tih slučajeva koja ne zna našu istoriju 100%. Znam kao te neke detalje, neku povezanost, ali da vam ja sad mogu ispričati, te godine se to desilo, tad je bio taj kralj, nemam pojma. Bila sam ja kupila sebi jednu knjigu u manastiru Klisina za djecu, gdje je opisano u 100 priči istorija Srba. To mi je mnogo pomoglo, ali bez obzira, to je jednostavno za djecu i to je nešto što samo možeš opširno da shvatiš šta se kad nešto izdešavalo u našoj istoriji, ali da nešto u detalju znam, ne znam i mnogo mi je krivo zbog toga. I to je isto naravno jedan veliki razlog zašto mnogo čitam našu literaturu, ali prvenstveno naravno duhovnu literaturu. Tako da vam zaista svima koji živite i odrastate van domovine, da se makar malo potrudite da naučite jezik, da naučite malo nešto o istoriji, naučite o svojoj vjeri, o tradiciji, nešto o svome narodu, da naučite pisati ćirilicu i tako dalje i tako dalje. Niko ne traži od vas da to uradite perfektno. Ja prva ne znam pričati kako treba srpski jezik i pravim dosta grešaka dok pričam, pogotovo gramatičkih grešaka. Ali tako je. Nisam nikad imala tu mogućnost da budem na nekom, času srpskog jezika. I sve što pričam zato što mi kod kuće pričamo zaista i gledamo da svi pričamo srpski i da se to ne zaboravi. Tako da to su te neke male savjete koje ja vama mogu da preporučim i jednostavno da vam dajem malo motivacije da se bavite makar malo istorijom vašeg naroda. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.